Hello everyone. Guys, kailangan magpiko jugo ani og yuta para iabono sa amo ang semento honon na log-ang. Among abonohan guys, ang among semento honon kay bakilid guys. Kulang og yuta. So kailangan abonohan. Mo na niron akong gibuhat ani guys, nangita ko og iabono ato among semento honon guys ay bakilid. Kulang kaayo yuta guys. Lubang. Kailangan dagdagan og yuta parang malibel. Magkuha ko yuta guys para iabono dito guys. Dali tabangi ko diri Bangi ko guys kay maglukat ko yuta guys. Kay kulang to yuta amo ang semento honon. Bakilid. Kailangan malibel na sila guys. Kailangan magpantay ang yuta para semento honon guys. Mani naglukat ko ani guys, naglukat ko kay akong iabono. Thank you. Thank you for watching.